ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୋଡ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ লিড ফাউন্ডেশন ସେମାନେ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର CSR ଯେଉଁ କୋଲାବୋରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା এবং আকাঙ্ক্ষিত জিলারে বিভিন্ন প্রকার প্রোগ্রাম যেটাকি CSR ফাউন্ডেশন এবং বিভিন্ন প্রকার কোলাবোরেসনে ডেভেলপমেন্ট কাম হয়ে এবং এজুকেশন শিক্ষার ডেভেলপমেন্ট পাই এ যে আমার ইন্ড যে ব্যাঙ্ক অছি তাঙ্কর যে ফাইনান্সিয়াল से फाइनान्स रे ये जो कार्यक्रम है ये प्राथमिक स्कूल मानक माने प्रयोग करा जायछि एवं एठी हमरो जो FLN कथा कहूँ निपुण ओडिशार कथा कहूँ निपुण ओडिशा रे जो पिला मानक पई जो कार्यक्रम अछि प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी पिला जो कार्यक्रम अछि सेही पिलांक पई ये कार्यक्रम एमाने पाखापाखि आम 3टी ब्लॉक रो 319 स्कूल को से माने सिलेक्ट करिसंती एवं सेही स्कूल रे एई प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी जो पिला माने अछंती सेही पिला मानक पई पढ़ा पाठ पढ़ार उन्नति पाई एवं क्वालिटी एजुकेशन यही सब काम काम करुँच जोटा कि से पिला माने बेनिफिट पाइबे।